3,80,00,000 की डिमांड में 7 मरला का घर, और वो भी मौजूद है बहरिया टाउन फेज ए रावलपिंडी में। आपको लग तो रहा होगा कि इस घर की कीमत ज्यादा है। इस घर की ही वीडियो मैंने पहले भी 2-3 बनाई थी जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बता रहा था कि ये घर हम बना रहे हैं, लेकिन जब ये कंप्लीट होगा तो आपको आइडिया होगा कि किस क्वालिटी की फिनिशिंग की तरफ हम जा रहे हैं। तो आज इसकी अल्हम्दुलिल्लाह फिनिशिंग कंप्लीट हो गई है, और ये आज के दिन से लेके आगे फिर फॉर सेल है। अब ये किसके नसीब में होता है या क्या सिनेरियो है, किस बंदे को ये पसंद आता है। आज के बाद इसके विजिट भी स्टार्ट हैं और ये फॉर सेल अवेलेबल भी है। तो सबसे पहले अगर घर के अंदर इंटर हूं तो आपको ये कार पोर्च मिलती है। आप इसका देख लें कि बड़ी खूबसूरत तरीके से हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। इस तरफ से आप जाएं तो आप ड्राइंग रूम इंटर हो जाएंगे, और ये आपका मेन डोर आ जाता है। मेन डोर की एंट्री के साथ ही आपको एक पाउडर वॉशरूम मिलता है। आप ये देख लें कि एक बात आपने नोट कर लेनी है कि वॉशरूम्स में या जितनी भी सैनिटरी यूज हुई है ये सारी पोर्टा की हुई है। इंटर होते ही आपको एक बड़ी खुली डुली स्पेस मिलती है जहाँ पे आप बैठ के आप अपना टीवी शीवी, ये आपकी वॉल भी डेकोर की हुई है, आप यहाँ पे टीवी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका एक ओपन ड्राइंग रूम आ जाता है, यानी कि आप घर के अंदर इंटर हूं तो आपको एक बड़ी लग्जरी टाइप फीलिंग आती है। ड्राइंग रूम में भी आप देखेंगे वॉल हमने डिजाइन की हुई है, आप इसके डोर का भी डिजाइन वगैरह देख सकते हैं ताकि आपको खुद भी आइडिया हो जाए। और जैसे ही आप इस तरफ आए तो ये आपकी सीढ़ियां फिर ऊपर की तरफ जाती हैं, तो हमने एक बेडरूम नीचे दी है। अब बेडरूम आके देख लें कि आपकी एक वॉल आपको डिजाइन मिलती है, सामने वाली भी आपको वॉल यहाँ पे डिजाइन मिलती है। और जैसे ही आप वॉशरूम की तरफ आते हैं तो आपको बड़ी खूबसूरत कबर्ड मिलती है, और ये आपका फर्स्ट वॉशरूम आ जाता है जो कि रूम के साथ अटैच है। आप ये खुद भी आइडिया लगा सकते हैं कि जो ना वो वॉशरूम की हमने क्वालिटी किस तरह की रखी है। अब रूम से आप बाहर निकलते ही इसका जो सबसे अच्छी चीज है वो आपका किचन की स्पेस आ जाती है। आप किचन देख लें कि बड़ी आपको एक खुली डुली यहाँ पे स्पेस मिलती है। किचन में कबर्ड्स हमने जो ना वो बड़े ऊंचे ऊंचे भी रखे हुए हैं। इसकी वजह है, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ बाद में आके। और किचन में हमने एक जो ना वो फ्रिज भी इंस्टॉल किया है जो कि आप खुद देख सकते हैं, और बाकी ओवन वगैरह भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल करके दी है। अब किचन के साथ ही आपको एक लॉन्ड्री रूम भी मिलता है छोटा सा। बाकी आप देख लें कि वॉशिंग मशीन भी हमने यहाँ पे रखी हुई है, और बैक साइड पे आपका गीजर वगैरह भी इंस्टॉल करके हमने दे दी है कि अगर आप वो वाली लॉन्ड्री नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इस तरह भी आके यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से आपका ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट होता है, तो आप किचन से बाहर निकलते हैं तो आप देख लें कि सीढ़ियों के साथ भी एक जबरदस्त किस्म की डेकोर आपको मिलती है। और जब आप सीढ़ियों से ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं तो आपको ये एक खूबसूरत नज़ारा डबल हाइट वाला मिलता है। आपने पुरानी वीडियो में भी मैंने देखा होगा कि जिस वक्त ये घर बन रहा था तो आपको उस वक्त भी ये एक लग्जरी फीलिंग दे रहा था, लेकिन अब सफाई सुथराई होने के बाद आपको ये एक बड़ा लग्जरी किस्म का एक सिनेरियो पेश कर रहा है। ऊपर आते ही सबसे पहले आपको ये छोटा सा किचन हमने जो ना वो चीजें गर्म करने के लिए कोई बड़ा किचन नहीं दे दिया। अब बड़ा किचन नीचे देने का हमारा मकसद ही ये था कि एक तो किचन नीचे वाला यूज किया जाए, यहाँ पे जो भी छोटा किचन है वो यूज किया जाए ताकि छोटी मोटी चीजें अगर आपने रात को गर्म करनी है या और किसी छोटे मकसद के लिए आपने किचन यूज करना है तो आप ये वाला कर ले। बाकी पूरे घर के लिए मेन आपका किचन नीचे ही हो। अच्छा, इस तरफ आप आए तो ये आप देख लें कि ये डोर का डिजाइन आपको मिलता है। ये मास्टर बेडरूम है, और मास्टर बेडरूम आप देख लें कि ये वॉल हमने बैक वाली डिजाइन की हुई है। ये बाहर आपको इसका टेरेस मिलता है, और टेरेस में ही खड़े होके आप ये रोड का भी अपना मुआयना कर सकते हैं। और सामने आपका एक कमर्शियल भी है, AQ खान स्कूल भी इसके घर के बिल्कुल करीब है। ताकि मैं सहूलियात के बारे में भी बता दूं कि आपने जो 3,80,00,000 रुपए वाला 7 मरला का घर देखना है तो आपको आइडिया हो कि यहाँ पे सहूलतें क्या क्या हैं। तो मास्टर बेडरूम के वॉशरूम में अगर इंटर हों तो दोनों तरफ आपको कबर्ड मिलती हैं, और जैसे ही आप वॉशरूम के अंदर इंटर हों तो आप वॉशरूम खुद देख लें कि यहाँ पे हमने किस खूबसूरती के साथ 7 मरला के घर में इसको डिजाइन किया है।
تاکہ کوئی بھی کمی نہ رہ جائے. باقی دیکھیں کسی کو پسند آنا نا پسند آنا پھر ہر ایک بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے 100% کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک ایسی چیز ڈلیور کریں کہ تھوڑی مارکیٹ سے ہٹ کے بھی ہو اور آپ کو ایک لگژری ٹائپ فیلنگ بھی آئے. تو یہ اس کا دوسرا بیڈ روم آ جاتا ہے. بیڈ روم آپ سپیس دیکھ لیں کہ ٹھیک ٹھاک سپیس ہے. تو یہ اس بیڈ روم کا اٹیچ واش روم ہے. جیسے کہ میں نے نیچے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جتنے بھی واش رومز ہیں یا جتنی بھی سینیٹری یوز ہوئی ہے ساری ہی پورٹا کی یوز ہوئی ہے، یعنی کہ ہم نے کوالٹی میں کہیں پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا. اور یہ اس کا تیسرا بیڈ روم آ جاتا ہے. اور تیسرے بیڈ روم میں آپ دیکھ لیں کہ اتنی ہی ساتھ والے بیڈ روم جیسی ہی آپ کو سپیس ملتی ہے. اور یہ اس کا اٹیچ واش روم آ جاتا ہے. واش روم آپ خود بھی آئیڈیا لگا لیں کہ اس کا بھی واش روم ہم نے اسی طرح ہی بنایا ہے جس طرح باقی رومز کا بنایا ہے. اب یہاں سے آپ کا جیسے ہی فرسٹ فلور کمپلیٹ ہوا نا تو آپ کو ایک اوپر میزانائن فلور بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. اور یہ کچن کے بالکل ساتھ ہی چھوٹی سیڑھیاں ہم نے دی ہوئی ہیں تاکہ آپ اس کو میزانائن فلور کو ایز اے سٹور یوز کرنا چاہ رہے ہیں، ایز اے آفس یوز کرنا چاہ رہے ہیں، ایز اے بچوں کے لیے اسٹڈی روم یوز کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اچھا، میزانائن فلور کے دونوں طرف نا آپ کو چھت ملتی ہے. آپ اس طرف بھی جائیں تو آپ کو یہ باہر میں جاتا ہوں تو یہ آپ کو چھت ملتی ہے. یہاں پہ آپ اپنے کپڑے وغیرہ سکھانے کے لیے، اور آپ کو یہ باہر کا بھی ویو یہاں سے مل سکتا ہے. یہ مین روڈ جا رہا ہے، سامنے آپ کا رفیع کرکٹ سٹیڈیم ہے، ایکیو خان سکول ہے، آپ کا یہ مین روڈ ہے، سامنے آپ کا کمرشل آ جاتا ہے. تو یہ آپ کی ایک سائیڈ کی چھت آ جاتی ہے. اور یہ والا حصہ ہم نے جو کہ میزانائن فلور کو بنایا اس کو بھی ہم نے چھوٹی سیڑھی دے دی ہے تاکہ آپ یہاں پہ بھی کوئی اگر چھوٹا موٹا فنکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی پاسبلٹی ہو. اب میزانائن فلور سے ہی ہم دوسری طرف جائیں گے تو ہم نے یہاں پہ آپ کے لیے ایک زبردست قسم کی چھت بنا دی ہے تاکہ آپ چھوٹا موٹا فنکشن اگر یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنی فیملی کے لیے چھوٹا موٹی گیدرنگ کر سکتے ہیں. تو یہ جو نا وہ اس کی چھت ہے. اب یہاں سے ہم نے ٹینکی پہ بھی اپروچ رکھ دی ہے اور ہم نے اس طرف بھی اپروچ رکھ دی ہے. تو یہ گھر تھا جی جس کا ہم بڑے عرصے سے آپ کو ویٹ کروا رہے تھے کہ ہم یہ گھر بنا رہے ہیں. تو اب میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ پسند اور ناپسند تو پھر ہر بندے کی ایک اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے نا. اب کسی کو پسند آئے گا، کسی کی یہاں پہ ضرورت پوری ہوگی اور کسی کی ضرورت نہیں پوری ہوگی. لیکن ایک دفعہ آئیں، وزٹ کریں، تسلی کریں. گھر پسند آئے تو کنٹینیو کیجئے گا، نا پسند آئے تو چلیں جو نا وہ ہمیں مشورہ دے دیجئے گا تاکہ جب ہم نیکسٹ کوئی بھی گھر بنائیں تو جو اس میں کمی بیشیاں رہ گئی ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں پھر دور کی جائیں.